Good day to you, ma'am. I am the first reporter. My name is Luis Martin Patosa. Our topic is global population, global cities, and global demography. Introduction. The study of global population, global cities, and global demography involves understanding the shifting patterns of human settlement, migration, urbanization, and the changing characteristics of populations across the world. These trends not only shape economic, political, and social systems but also influence sustainability, development, and future planning. This report examines these three interrelated topics, exploring current trends, challenges, and projections that will define the future of humanity. So first is global population. 1. Current global population. As of 2024, the world's population is estimated to be around 8 billion people. This figure has grown rapidly over the past century, largely due to advances in medicine, agriculture, and public health. The world's population grew from 1.6 billion in the 90s to 6 billions by the year of the 20s, a period of unprecedented demographic growth. So, as of 2024 daw, na-estimate nila na ang population sa atong world is dako na gyud around 8 billion people. So, ako gid kay gikan sa una mga 90s pa ang mga tao estimated is 1.6 billion. So karon dayon mga 20s niabot nag 6 billion by the year, a period of diba sa dako na kay siya kuan og nahitabo pud siya tungod kay advance na katong technology karon na natay mga tarong na mga medisina og agriculture o public health na to manang mga nindot na gid kay siya advance na kayo ug ma-prevent ng mga diseases to para dili dali og kawalang mga tao nga na masakit sila. So mo to og number 1, the growth rates of projections. Global population growth is now slowing down, though it is still rising, albeit at a declining rate. The United Nations, or in short UN, projects the world's population to reach about 9.7 billion by the 2050 and by the year 2050 and potentially 11 billion by the year of 2100. However, this growth will not be evenly distributed. So, ang United Nations kay na-estimate nila na base ng world's population kay moabot siya og 9.7 billion by the year sa 2050 o potentially pod moabot og 11 billion kung moabot na sa 2100 na year, sa year 2100. So dili pod siya guaranteed pero maora ilang bana-bana ana. So next, developing countries. Most population growth will occur in low and middle income countries, particularly in sub-Saharan Africa and parts of South Asia. So more on most population growth will kanang grabe og grow ang mga population bitaw sa tao is more on sa mga low and middle income countries sa bitaw para sa anang Africa, sa lapit sa mga Asia. So mao na aging populations in developed countries in many high income countries, Japan, Germany, and Italy. Population growth is stagnating and even declining due to low birth rates and aging population. So aging populations in kanang sa mga developed na mga countries like Japan, Germany, and Italy. So dito sa ila kay tungod taas mga silang mga income, daghan gid mga tigulang dito sa ila na mga taas pag kinabuhi kay due to sa kanang ilang kwarta siguro ilang makaya nilang treatment sa mga mahalay ng mga hospital. So yan na pod og
dili po kayong kuan lang sa ila dito anang grabe magpadaghan og anak kay na magid limit sa ila dito ang mga lugar. So di kay sila populated. So ug kanang more on nakadagan sa ila dito kay mga tigulang, mga aging mga tao bitaw na mga nanigulang na tungod kay sa sobra lagi nila kakwartahan na kanang ila na gamiton nilang kwarta para sa health nila, more on nila gamiton sa health. So number 3, factors influencing population growth. Several factors contribute to both the rapid and slowing growth of the global population. So, fertility rates. In countries with high fertility rates, population growth remains high. However, fertility rates are declining worldwide due to improved access to family planning, education, and economic. So, na may mga countries gid na kanang with high fertility rates bitaw ug kanang dako gid sila population diya kay tungod lagi ng high fertility rates kay so basin dagay mga basin legal na kanang more on kan gid sila dito sa mga kung mag-sex nga na murag kuan gid kay sa ila dito murag dali ra gid sila mga kuanan dito na mga tao murag wa sila mga family planning or education about anang sa pagbuntis may nga na. However, nag-decline po ng mga paspas of fertility rates due to kanang nanatay mga improved family planning nga na education about sa kanang about sa sex tugduan sila kung unsay tama para ma-avoid magkakuan so may nga na og ang economic changes sa mga dagan maging mga kuan gid na mag economic change pa sa na mga daghay sa mga kwartahan bitaw na galimit lang sa silang mga anak nga na. Next is life expectancy. Life expectancy has dramatically increased from 46 years in 1950 to 72 years in 2020 due to improvements in healthcare, sanitation, and nutrition. So, ang life expectancy has dramatically so sa 1950 na mga years kasagaran ang ilang mga life ragitaman is 46 years nga na mga pataas mo da sila makuan halos dahil mga matay nga na ng mga kuan dahil mga matay halos ang ilang edad is 46 years and up mga 46 47, 48, 49, 50 dira tapos pag-abot in 1950 na siya. So sa 2020 expected ang mga life expectancy is mga 72 years old bitaw nga na mga matay dira kay due to improvement sa atong healthcare karon na mga year advance na kayo na natay mga tarong na medicine na para pang take na to para sa atong mga sakit-sakit nga na tarong po datong mga kinaon na karon due to sa advance na atong technology nga na. Migration, population movements including international migration are significantly reshaping demographics particularly in cities and urban areas. So migration, na maging mga migration nagdaghan maging mga tao na mga pag-migrate. So isa po na siya makapa-reshape sa demographics particularly sa mga cities na to, mga urban areas mga nga na. Number 4, regional demographic variations. Africa, sa ding Africa, Sub-Saharan Africa remains the fastest growing region with high fertility rates and a youthful population. Countries like Nigeria, Ethiopia, and the Democratic Republic of Congo are expected to see explosive growth in coming decades. So ang Africa is grabe ginag fertility rates ng Africa. Diya halos every year daghay mga mag-produce og mga
fertility rates grabe gid sila high kayo ang ilang unsay tawag ana birth beta may nga na birthing daghan gid kayo every year. So maong dako gid paspas gid ilang population dira, dako sila population, daghay mga batan-on tungod kay mga batan-on pa nga buntis na nga na. Then next is Asia. Asia, especially China and India, houses a significant portion of the global population. However, China's population is aging and India's population, that young, is growing rapidly. So ang China more on nagpopulate sila kanang population is more on mga aging ng mga people, kaya ang kanang sa China manggod kay galimit ra sila sa halos ilang dili kay high ang fertility dili high kayong fertility rate nila dira, dili kay sila galimit sila sa ilang pag-anak may anak. Ang India is more on ang population nila is more on para sa mga young bitaw na mga bata. Dagan mabansin ba niyo sa India na daghay mga sa palibot nila daghay mga bata sige kuan-kuan lakaw-lakaw mga batan-on halos di kay panagsar ka makita dito mga tigulang pa, more on halos silang city daghan kay nag-roam ng mga batan-on halos nga Europe and North America. These regions are experiencing slow or even negative population growth, leading to aging societies and challenges related to workforce shortage, pensions, and healthcare. So ang sa Europe ug North America mo ni ang mga diri kay ilang hinay ang ilang population growth diri kay leading to aging societies. So nanigulang na halos ang mga pandiri na problema na sila, challenge na kini sa ilaha kay ang mga workers nila dito mga halos naniguwang na. So wala na kayo mga young people or mga batan-on para mo take ana na role mo trabaho sila. So challenge kay natungod kay due to sa ilang slow population growth mga and that's all for my report. It will be continued by John Paul Merioles. Thank you. Good afternoon, ma'am. My name is John Paul Merioles, second reporter. Global cities, urbanization trends. Ang urbanization daw kay with 50% of the population living in cities in 2024 is expected to reach 50% by 2050, driven by economic opportunities, rural to urban migration. It fosters growth that poses challenge like overcrowded and equality. 2.2 Megacities. Their growth. Ang megacities daw kay is a city with popular of 10 million or more as of 2024. There are over 30 megacities worldwide, with this number expected to rise. Notable example include Tokyo, the world's largest cities with over 37 million people, and Delhi projected to surpass Tokyo by 2025. Other major megacities include Shanghai, Sao Paulo, and New York cities and Mexico cities. 2.3 Urbanization Challenge. Ang urbanization daw kay purposes challenge like insufficient infrastructure leading overcrowded traffic and population is strained environment sustainability with high resource consumption and emission. Social inequality also worsens with Islam and crowded and limited access to basic services. 2.4
The future of global cities. The future of global cities will focus smart cities using technologies like smart grids, green buildings, and autonomous transport to improve infrastructure and sustainability. Decentralization will involve developing satellite towns and city network like by advanced transport system to ease urban densities. Cities will also prioritize climate resilience with strategies like flood defenses, green space, and adaptive infrastructure to combat climate change impact.